कुकुर ए मूर्ख कौन कहलु तू तमे कौन कहले मूर्ख बोली कहली तमे मूर्ख बोली कहला मूर्ख पाटरे पंडितिया भाषा कोड है कुकुर पर है अरे कह इंद्रंग कुमार कुमार की कुमार माने कोन के गया अरे पुओ कुमार माने पु हां कुमार कुकुर दीटा समान वाली भाभी अरे नहीं नहीं अच्छा हो आज्ञा श्री श्री विराधी वीर बरहे इंद्रंग कुमार अच्छा एही निशार्थ समय हां हां अर्धरात्र समय राति 12 टा हेलानी आसे हां एमिति अर्धरात्र समय मते डाकिबार कारण कोन आज्ञा द्वारक्षक डाकिबार अभिप्राय सुनिबे नले जानिबे केमिति कोन बैठा तेबे कहू अछि सुनो अरे पलंगरे मुई पड़ीथिली सोई के डाकू अछि रही रे अच्छा पलंगरे मुई पड़ीथिली सोई के डाकू अछि रही रे कि बाबू तब तो के मारा खस बिखता को छड़ोई अरे निशा तरा अरे भरोसा तहारो अरे निशा तरा अरे गोसियों सहित मारी संक्रांत जेमा करिली उधार मारी संक्रांत जेमा करिली उठार गोसियों सहित मारी संक्रांत जेमा करिली उधार दुष्ट बल नाम बहिले अतुल अतिथि हेले आधार चंद्रसारापुरे किए डाकू अछि तारे चंद्रसारापुरे ए देखिले चंद्रसारापुर अरे अमर कपुरे समर करिबा समर के जणे नाही अमर कपुरे समर कहिबा समर के जणी नाही अमर कपुरे समर कहिबा समर के जणी नाही हुकार डकार शब्द सुबिना काल दिनर भजई बंधु दास दिन बंधु दास सा होइथिबे बित मास दिन बंधु दास बंधु दास कहा होइथिबे पिता बात दिन बंधु दास बुझो आगे अरे इंद्र चंद्र वरुण रुद्र देव भास्कर एही परि जो 33 कोटी देवता अछंती एही परि जो 33 कोटी देवता संसार मध्यरे अछंती चोर मंदिर प्रवेश करिबा साहस रही सब आपण को डरू छंती आज्ञा ताले के सबरा दशरथ धैडा कुछि जन्मर ओडरा पिलाडा ए आपनकर दशनाम धरि केडा कुछि निश्चित भावे सेटा बुझिया पे राति 12 रे डाकुछ द्वारक्षक आगे गोटे समय रखुतो जणे काम करूछि आ जनक पाखरे आगे समय बोली गोटे अछि नै 8 घंटा कि 10 घंटा 12 घंटा 24 घंटा ड्यूटी के करदी राति 10 पर मो ड्यूटी सरिबो नले 8टा पर सरिबो जहा भी गोटे समय अछि राति घंटा नै डाकिले एमदी होगे समिति किछि निर्दिष्ट समय न थाए एटा मध्ये सत्य कथा शास्त्र रे लिखा है आज्ञा कष्ट वृत्ति पराधीना कष्ट वास निराश्रय निर्धन व्यवसायश्च सर्व कष्ट दरिद्रता पर अधीन रे चाकरी करिवो पर पाखरे हलिया रहबाटा सबटु बड़ कष्ट निज इच्छा अनुसार यदि न चली पारिला मनीष पर पाखरे यदि फुल्ली नाली लगी यदि जीवन बंचियो ताले ताटो बड़ कष्ट किछि नाही कष्ट वास निराश्रय निजर घर बोली जदि नथिबो जनक घरे भड़ा रे रहथु बरमपुर प्राय भड़ाटिया है कहीं की एटी घर करवाटा बड़ कष्ट से मांडिया थिले हम नले भड़ा घरे रहिले कौन असुविधा आपण माने जानी थिबे नहीं जेतेबेले साहुकार रो इच्छा हबो
घर मालिक घर खाली कर पुओ बोले सरला तेणु करी निज घर नथिले मध्य जनकर घरे रहिबाटा बड़ कष्ट निर्धन व्यवसायस्थ पैसा नहीं आपण को बेपार कर बेले करि परिबनी बापी भाई ना हमर टायर दुकान करथु पैसा न था तमे कोन करथा साइकिल टायर दुकान पकेबार पैसा नथिले बेपार हबन सेमिति सर्व कष्ट दरिद्रता सबुठ बड़ कष्ट हला दरिद्र हेकि जन्म होइतिले पर पाखरे मूल लागि बंचिउ को भलिया राति 12 नहीं घंटे नहीं छुट्टी केबे मिलिबनी तम घरे मढ़ा पड़िथिले तो साउकार डाकि आर पो बोली झेउ पड़िबो हेले आगे दूत आपनकर दश नाम धरि कि के डाकुछि हां मोर काम हला बुझी अति चंचल अमीर कुर्जन माने आपण बक्सी तू आ कोन कोन भाषा कहले तेलुगु रादु नहीं तेलुगु बुझिले जानी नहीं हमें ओडिया पिला ओडिया कहू हमर आंध्रा हैं चला मोह साउट गले बीरबरही कह किणी अछि मोह साउडी गले बीरबरही कह किणी मोर हसे उड़ी गला बीरबर के कह केने अछि मोर हसे उड़ी गला बीरबर के कह केने अछि 13 शतनाती चढ़ुथिले हस्ती आगे 13 शतनाती चढ़ुथिले हस्ती कंपी जाउथिला तिनी पुरखे कह केने अछि मोह साउडी गले बीरबरही कह केने अछि बिजुली बाली बनुआई दो बिजुली बाली बनुआई दो बिजुली बाली बनुआई दो बिजुली बाली बनुआई दो बांस बल परी तुमर वंश बढ़ी कणी हाणी बगिले चोरही कह केने अछि मोह साउडी गले बीरबरही कह केने अछि आगे आपणकर 10 नाम शुणिला बेलू आगे मोर हसा उड़ी जाउछि आगे हेल द्वरक्षक अरे हसा माने कोन हैं तमे हाथ लगेले बाधु आगे हे हसा माने कोन जानि रहंती द्वरक्षक आगे हसा माने होउची मनुष्यर साहस ताले तोर साहस टी काई उड़ीछि तमे जेमिति कथा कहू तो साहस कोन आगे प्राण भाई उड़ी पड़े हैं मु कहली साहस उड़ी गला तमे जो प्रकार कथा कहू तो मनुष्य मर जीव ठियारे मरछि द्वरक्षक देखो शास्त्र मध्ये लिखिछि आगे शास्त्र रे मध्ये लिखाई छि कोन बरी सुनो तुम गोटे कथा कहू जे असंभवन वक्तव्य प्रत्यक्ष यदि दृश्यते शीला तरती पानीय बानर गीत गायंती माने कोन बुझिलो कोन असंभवन वक्तव्य माने असंभव कथा केबे कहा आगे कहिबनी प्रत्यक्ष यदि दृश्यते निज आखिरे देखिथिले मध्ये असंभव कथा केबे कहा को कहिबनी द्वरक्षक जदि कहिब के विश्वास करिवे नाही आगे अच्छा माने कोन शिला तरती पानीय पानीय अर्थात पानी शिला अर्थात पत्थर हां हां तमे देखुचो
ଗୋଟିଏ ପଥର ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ଆଚ୍ଛା ତମେ ଦେଖିକିରି ଆସିଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବ ପଥର ପାଣିରେ ଭାସୁଥିଲା ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି କୋଉ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ଆଜ୍ଞା ରେ ରକ୍ଷକ ଏଇ କଥାଟାକୁ କହୁଛ ଅସମ୍ଭବ ଆଉ ପଥର ଆରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି ଆରେ ପଥର କଣ ଲୁହା ଭାସୁଛି କଣ ଆଜ୍ଞା ଲୁହା ବି ଭାସୁଛି ଏମିତି ଯାଦୁ ବାହାରିଲାଣି ତମ ଗାଁରେ ଲୁହା ଭାସୁଥିବ ଆଜ୍ଞା ଆଁ? ଆମ ଗାଁରେ ଗୁଡି ପକେଇଲେ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଉଛି ଆରେ ତମ ଗାଁ ବନ୍ଧ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ କିମ୍ବା କୂଅ କିମ୍ବା ଯାହା କିଛି ହଉ ତମର ଗୋଡି କଣ ତମ ଗାଁରେ ତ ପାଳ ଗୁଟାଡି ଗୁଣ ଭାସୁଛି ଆଚ୍ଛା ବାନର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ବାନର ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ ମାଙ୍କଡ ମାଙ୍କଡ ହଁ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିକି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ତମେ ଦେଖିଲେ ତମ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଛି ଶୁଣ ଆସିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ ମାଙ୍କଡ ଗୀତ ଗାଇବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୋଲି କହିବ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଆରେ ତମେ ଦେଖିବାଟା ସତ ମାଙ୍କଡ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ତମେ ଦେଖିଛ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ ମାଙ୍କଡ ଗୀତ ଗାଇବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୋଲି କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କି ଆଜ୍ଞା ଜରକ୍ଷକ ଯୋଉଟା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛେ ତା କାନରେ ଶୁଣୁଛେ ସେଇଟା ନିଜ ପାଇଁ ତ କିଛିଟା କଥା ଭୁଲ ଥାଏ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ମାଙ୍କଡ ଗୀତ ଗାଉଛେ ଏଇଟା କଣ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତା ଭାଷାରେ ସେ କେରେ କେରେ କରିପାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବାଜ ବୁଝିଲେ ହେଲେ ସେମିତି ନୁହଁ ସେମିତି ଏକା ତମେ କହୁଛ ମୋର 10ଟା ନା କାର ସିନା ଗୋଟିଏ କାର ସିନା ଦିଟା କାର ତିନିଟା କାର 5ଟା ପକଏ ସେମିତି ଯଦି ନା କରିବା ଲୋକ ହେଇଥିବ କିଏ କୋ ନାରେ କିଏ ପ୍ରକାର ଡାକୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଜରକ୍ଷକ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯିଏ ମେନ୍ ଲୋକ MP ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ତାର ମଧ୍ୟ 10ଟା ନଥିବ ଜରକ୍ଷକ ତମେ 10ଟା କହୁଛ ବୋଲି ତମର ବାପା 10ଟା ହେଇଥିବ ରେ ଜରକ୍ଷକ ଆରେ ବାପ ଗୋଟିଏ ନାମ 10 ଗୋଟି ବାପା ଗୋଟିଏ ନାମ 10 ହଁ ତମର ଆଚ୍ଛା ତମର ବାପା କିଏ କହିଲ କାଇଁ ଦେଖିବା ଆରେ ଏସବୁ ବାଜ୍ୟ କଥା ଛାଡ ତମ ବାପା ନା କହିବାକୁ ତମକୁ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ଜରକ୍ଷକ अरे कहली परा ये सब जिनस छाड़ व्हाट इज योर फादर्स नेम वो इंग्लिश पाठ पढ़ी न सुनी सुनी कहूची तुम्हारा बाप का नाम क्या है हां अरे स्वर्गाधिपति इंद्र सेमती कहून तमर बापा होउछंती स्वर्ग रे देवता मानकर राजा इंद्र हेले आंकर बापा अच्छा आ तम मार घइता की ए मते पचार ना ନାଇଁ ତମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କହୁଛ ଏ ସବୁ ବାଜ୍ୟ କଥା ମତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତମେ ଯୋଉ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଏତେ ବଡ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ମାର ଘଇତା କରି କହିଲେ ସେ ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗିବ ନା ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ତମ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଆସିନି ବଦନ ମାନେ ତମ ମା ବେଦି ଉପରେ କାକୁ ବସିକିରି ବାହା ହେଇଥିଲା ତା ନାଡା ଟିକେ କହିଦିଅ ଜରକ୍ଷକ अरे कहली परा ए सब जिनस छाड़ तमे कुओ हे अरे पंडू पंडू महाराजा होउछंती आंक मार स्वामी आंकर बापा होउछंती स्वर्ग रे राजा जी देवता मानकर इंद्र माने या मुंडरे ये कहूची मोर होउची दीटा बापा आ कोन नाई बोलछ मोर 10टा नाई बोलछ जरक्षक एबे तम तुंडरे तमे कहिलो मोर दीटा बापा अरे ए सब पांच जिनस छाड़ बोली कहि छाड़ दबा हां औ तमे कहिले मु होलिया तमे साहुकार जहा कहिली ताहा गोटे काम करो तमे जे कहिलो 10 नाम बोली ए सभारे जेते लोक बसछंती समस्त को मन पाइला होलिया कहि दियो मु होले विश्वास कर देई आगे मु तो सब बेले तमे काउ को बगो जरक्षक सब बेले मु हां करती आज्ञा काउ को बगो बेले हां करती छेली की कुकुर बेले हां करती आ कोन मु नाही करती कि तुमको हेले ये लोक मान को कोन तमे हलिया करछ ना पैसा देइछ माने हां कले मु मानी पैसा देले कोन लोक देखि जंती कि सब तो आज काली फोन पे हैं ओ तमे ना जाको कोन दुतरे ताले मोर 10 नाम कहिले विश्वास करिवे आज्ञा अच्छा ताले सब मध्य मु कहू सुनो है बचन रे कृष्ण मोजे हमारे विसादा है तिरुकारी मोर नाम हर जो नमादा
ବିଜୟୀ ବଳିର ବଦଳ ମହିପାଳେ ବିଜୟୀ ବୋଲିର ନାମ ଦେଲେ ମହିପାଳେ। ମାନେ କଣ? ଚାରିଟା ହେଲା ହିଁ। ହଁ ସେମିତି କହୁନ। ହଁ। ଏମିତି ମାନେ କଣ କଣ ଜାଣିଲୁ? ଏମିତି ମାନେ ବଡରୁ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାତ ଏମିତି ଘୋଡେଇ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏମିତି ଘୋଡେଇ ରହିଗଲା ନଳ ତତେ ବୋଲେ ଅଧା ବଡରୁ ଗିଆ ଅଧା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ। ରକ୍ଷକ ଚାରିଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା। 4 ଗୋଟି ନାମ ହେଲା। ତେବେ କହୁଅଛି ଶୁଣ। ବାହୁ ରତ୍ନ ଆଭରଣ ଦେଇ ବନ ମାରେ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଦିଦି କୃଷ୍ଣ ବୋଲି সর্বযোদ্ধায় আহিলে তো জীবন ধান বিবচ বলির নাম করে প্রদান হে করিলে প্রদান তাহলে কত মহিলা 6টা ହେଲା ଆଜ୍ଞା। 6 ଗୋଟି ନା ବାଲ ତହକିନି ବିଶ୍ୱାବସୁ ପୂଜା କଲେ ମତେ ଆଚ୍ଛା ଶ୍ଵେତ ଦେବହିନୀ ନାମକୁ ଦେଲେ ହୃଷ୍ଟ ଜିତେ ହଉ 7 ଗୋଟି ନାମ ହେଲା। ତେବେ କହୁଛି ଶୁଣ। ଆରେ ଜଲୁ ଏଥରେ ଥିଲେ ହେ ସର୍ବ ହେ ବଜୟ ତେଣୁ କରି ମୋର ନାମ ହେ ଦେଲେ ଧନୁର୍ଜୟ କେତେ ନିଜେ ଶୋଇ ଅଛୁଲ ଅର୍ଜୁନର ବୋଉ କଣ କହିଲୁ? ଅର୍ଜୁନର ବାହୁ ଆଜି ଭାଇ ହେଇଗଲୁ ଶତ୍ରୁ କିନ୍ତୁ ନହେଲୁ ମୂର୍ଖ। ଘରକୁ ଗଲେ ଭାଇ ନାଟ୍ରେ କି ଭାଇ ଭାଇ ନାଇଁ ତମେ ପଇସା ନବ ମୁଁ ପଇସା ନେବି। ତୁ ଉଡ଼ିଲୁ ରେ ସେଇଠୁ ତୁ ଉଠେରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସୀ ନାମ ହେ ଦେଇଛନ୍ତି ପାର୍ଥ କେତେ କାମ କରିବି ହେ ଦେହେ ନାହିଁ ବଳ ତମ ନିଜ ଘର କଥା ହେ ତମେ ତ ସମ୍ଭାଳ। ତୁ କାହା ଘର କଥା ସମ୍ଭାଳୁଛୁ କି ମୂର୍ଖ? କାହାକୁ ତ ଗୋଟେ ପଡିଆ ଦେଇନଥିବୁ ଆହୁରି ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବୁ। ରକ୍ଷକ 9ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ରହିଲା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା। ବସରେ ଆରେ ଅବେଦ ପୁରୁଷ ମାରି ସତୀଙ୍କୁ ରିଲିରେ ସତୀ ଉଧାରିଲି ସତୀ ଠାରୁ ସବ୍ୟ ସତୀ ନାମକୁ ପାଇ ଅବେଦ ପୁରୁଷ ନାରୀ ସତୀ ରିଲିରେ ସତୀ ଉଧାରିଲି ସତୀ ଠାରୁ ସବ୍ୟ ସତୀ ନାମକୁ ପାଇ আরে এইপরি মু 10 স্থানের 10 উপকার করি। আচ্ছা আরে 10 নামକୁ পাইଅଛି ପାଇଛନ୍ତି ସେଇ 10 ନାମ ଧରି କେସେ ମାନେ ମାନେ ଡାକୁଛି হ্যাঁ ବୁଝେଛ?